Dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan mendengarkan Dhamma Desana. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali untuk menonaktifkan alat komunikasi Anda atau diaktifkan dengan nada diam. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Longpo Lim Itadamo. Mari kita bersama-sama memanjatkan Aradhana Dhamma Desana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Kepada pemimpin Puja Bakti kami persilahkan, mari kita beranjali. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membacakan Aradhana Dhamma Desana pada halaman 35. Kita juga akan membacakan artinya bersama-sama. Brahmacaloka Dipati Sampati Katanjali Andiwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Dese Udama Anukampi Pajang. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka.นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปะปัสสะกรณังกุศลาสุปสัมปดาสัจจิตตปริโยตปานังเอตังพุทธัสสะสนันติเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งพ้องขอเวียงวอนพวกเราทั้งหลายจงไตร่ตรองยึดคันลองความเป็นธรรมนำจิตใจสัจธรรมของชีวิตคิดดูกันบ้างเถิดเมื่อมีเกิดก็ต้องแก่แนะแล้วใช่ไหมนี้ไม่พ้นก็ต้องป่วยไข้ทั้งกายใจจะแก้ไขกันอย่างไรให้ทุกข์คลาย
โรคทางกายมีหมอมียารักษาโรคถึกสลบเหตุผลดนโรคหายแต่โรคทางใจนั้นภัยกุ้มลุ่มกุ้มบันตายจะมาลายก็รู้จักใช้โอสถธรรมขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแต่ทุกท่านเวลานี้ก็เป็นเวลาพบค่ำของวันที่1 เดือนกรกฎาคมเราทั้งหลายถือว่าให้ความสนใจก็ได้เสียสละภาระหน้าที่มามีส่วนส่งเสริมด้านความรู้จากการได้ยินได้ฟังถือว่าเป็นที่เกิดของปัญญาฉะนั้นการฟังจะต้องมีการไข้ควรไตร่ตรองให้มันมีส่วนมีเหตุมีผลถ้าเราฟังด้วยดีมันก็เกิดปัญญาท่านเรียกว่าสุสังและเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาปัญญามีที่เกิดเรียกว่าสุตะเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตะเกิดจากการมีส่วนทบทวนในโลกมีเหตุมีผลและภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากจิตสงบอารมณ์สบายเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่เกิดฉะนั้นการให้ความสำคัญต่อความรู้ถือว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นคล้ายๆกับการมีส่วนกับการดูแลสุขภาพอาหารจะเป็นอาหารประเภทไหนจะเป็นประเภทคาร์โบไฮเดรตประเภทโปรตีนประเภทวิตามินประเภทไขมันประเภทเกลือแร่ก็ล้วนแล้วแต่มันมีส่วนให้สุขภาพนั้นเข้มแข็งแข็งแรงอันนี้ก็เช่นกันความรู้ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้เรานั้นรู้จักการนำมามีส่วนประยุกต์ใช้ถ้าเรามีส่วนมาประยุกต์ใช้ความรู้นั้นก็พลอยมีคุณค่าอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญในฐานะถือว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐเรียกว่าความเป็นมนุษย์มนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าแต่ว่าในความเป็นมนุษย์นั้นมันมีส่วนประกอบหลายอย่างด้านวัตถุด้านรูปขันธ์ท่านก็ให้ข้อมูลว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเรียกว่ารูปธรรมทำนองนี้ฉะนั้นในส่วนของด้านรูปขันธ์ก็ไม่ใช่วัตถุชิ้นเดียววัตถุหลายประเภทมารวมกันมาทำหน้าที่กันและอาศัยสภาพสิ่งแวดล้อมจับกันรวมกลุ่มเจริญขึ้นและก็ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงในที่สุดก็มีการทำหน้าที่เสื่อมสลายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทุกคนมีอยู่แล้วนั้นในฐานะเราเป็นส่วนหนึ่งของผู้อยู่
ในพื้นที่เราต้องมีส่วนสำรวจให้ดีใครควรให้มันดีถ้าเรามีส่วนสำรวจเราจะมีส่วนจัดการถึงคล้ายๆกับเราจะไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เราก็ต้องเข้าสำรวจภูมิประเทศนั้นสถานที่นั้นว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างอันนี้ก็คล้ายๆกันเราก็มีส่วนของความรู้สึกอยู่แล้วเราก็มาสำรวจตรวจให้มันเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องให้เข้าใจที่ท่องแท้เราจะได้เกิดความรู้สึกในการจัดการวางตัววางตนปรับตัวปรับตนให้เข้าสู่ในรูปแบบของความเป็นผู้มีผู้รู้เราจะได้มีความรู้สึกภาคภูมิวัตถุที่ถือว่ามีส่วนรวมตัวนั้นก็เป็นส่วนประกอบของธาตุตามธรรมชาติร่างกายที่มีบุคลิกกว้างศอกกำมายาววานาคือทำหน้าที่ในรูปแบบขาขึ้นและขาลงมีส่วนประกอบของธรรมชาติที่เราเรียกกันในหลักการว่าธาตุตามธรรมชาติจะเป็นธาตุเหล็กสังกะสีอะลูมิเนียมโพแทสเซียมไอโอดีนหรือระบบที่บุพจารย์ระบบของบุพการีท่านให้ข้อมูลกับเราท่านก็บอกว่ารูปขันธ์เป็นส่วนประกอบของธาตุทั้งหกธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟธาตุอากาศและก็ธาตุวิญญาณสภาวะอย่างนี้บุพจารย์บัพพบุรุษเรามีส่วนเรียกกันว่าธรรมเรียกว่ารูปธรรมทำนองนี้อันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพอีกประเภทหนึ่งถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของด้านนามธรรมแล้วก็พูดในรูปแบบว่าจิตใจทำนองนี้รูปนามธรรมไม่มีรูปไม่มีร่างแต่ว่ามันมีลบแล้วก็มีส่วนมีพลังทำนองนี้เราก็คงได้ยินได้ฟังอยู่เสมอท่านผู้รู้ให้ข้อมูลเรียกว่าในสภาพที่เป็นนามธรรมท่านให้ข้อมูลว่ามโนปุพพังขมาธัมมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายจะเป็นรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้แหละเราก็มาคิดมาไข้ควรไตร่ตรองว่าที่มันมีส่วนเป็นหัวหน้าเป็นประธานมันต้องมีส่วนประกอบด้วยความดีที่เราเรียกว่าธรรมที่เป็นไปในทางให้เกิดความรู้สึกเป็นประโยชน์อันนี้ก็ต้องนึกต้องคิดกันการที่จะให้ผู้ทำหน้าที่มีสุขความรู้สึกที่สมบูรณ์ด้วยธรรมก็ต้องมีการปรับปรุงต
ต้องมีการพัฒนาคำว่าปรับปรุงก็คงจะรู้จะต้องมีส่วนทำให้มันมีส่วนมีคุณค่าคำว่าพัฒนามันก็มีความหมายได้ทั้งบวกทั้งลบพัฒนาคือการทำลายหรือพัฒนาคือการยกภาวะให้มีการเปลี่ยนแปลงทำนองนี้ก็ต้องนึกต้องคิดฉะนั้นในความรู้สึกที่ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของนามธรรมจิตใจนั้นจะต้องมีความพร้อมด้วยธรรมที่มีอุปกรมะเราก็มักพูดกันว่าสติหรือสัมปชัญญะตำนองนี้สติเป็นสัญชาตญาณที่ธรรมชาติเขาให้มาเมื่อเขามีส่วนให้มาเราก็ต้องมีส่วนส่งเสริมเหมือนกับปัจจัยเครื่องอาศัยที่เราถือว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเราจะต้องมีการปรับปรุงแค่ที่อยู่ที่อาศัยเราก็พอที่จะเห็นกันได้ที่อยู่ที่อาศัยมีส่วนประกอบเรียกว่าธาตุตามธรรมชาติอิฐหินดินทรายเรามีส่วนนำมาปรับปรุงให้เป็นที่สำหรับบรรเทาเรียกว่ากันแดดกันฝนกันหนาวกันร้อนก็อาศัยการมีส่วนของการปรับปรุงด้านนามธรรมก็เช่นกันปกติจิตใจไม่มีลักษณะมีรูปมีร่างแต่ว่ามันก็มีบวกมีลบคำว่าบวกมันมีความรู้สึกมีสุขมีทุกข์นั่นแหละยินดียินร้ายชอบไม่ชอบทำนองนี้เราก็ต้องรู้จักมีส่วนเกี่ยวข้องฉะนั้นการมีส่วนส่งเสริมด้านธรรมมีอุปกรมะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่ของความเป็นผู้เรียกว่าความเป็นมนุษย์เขาก็มักพูดว่าปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่ในรูปแบบรอบรู้เห็นทำนองนี้ดังนั้นความมีสติเราก็ต้องมีส่วนมากำหนดดูในลักษณะเรียกว่าไม่ให้เกิดความรู้สึกในทางมีโทษมีอันตรายฉะนั้นสติควรที่จะเอามามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะมันเป็นฐานให้เกิดความเข้มแข็งฐานให้เกิดความมั่นคงเหมือนเราสร้างอาคารสร้างคอนโดเราก็ต้องวางฐานให้มันมีส่วนเข้มแข็งรับน้ำหนักและก็มีส่วนให้เกิดความรู้สึกถาวรได้ก็เพราะอาศัยหลักฐานที่เข้มแข็งความมีสติก็เช่นกันจะต้องมีฐานภาษาท่านเรียกว่าการงานเรียกว่าการงานก็ท่านมักพูดกันว่ากรรมฐานทำนองนี้ก็หมายถึงการงาน
อารมณ์ที่จะมีส่วนกับการงานนั้นก็ไม่ได้เอาออกไปจากพื้นที่อื่นก็เอามามีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของเรานี่แหละเช่นเรามีสติเราเรียกว่ามีสัมปชัญญะเราก็มากำหนดลงวางลงปรงลงเหมือนเราปรงของหนักเราก็ต้องปรงลงสู่พื้นดินอันนี้ก็คล้ายๆกันเราก็ปรงลงในพื้นที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของด้านรูปธรรมเราก็มักพูดว่าร่างกายสติกำหนดกายท่านพูดอย่างนั้นท่านให้ข้อมูลอย่างนั้นเรียกว่ากายาคตาสติทำนองนี้กำหนดลงพื้นที่นี่แล้วก็แยกส่วนดูเราแยกส่วนดูว่าในพื้นที่นั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างก็พอที่จะเห็นกันได้และก็มันทำหน้าที่อาศัยสภาพการเวลาผ่านไปมันทำหน้าที่ในรูปแบบความเป็นจริงของความเป็นธรรมภาษาบุพพาจารย์ท่านพูดว่าสามัญญะแห่งไตรลักษณ์หรือในหลักการก็บอกว่าวิปัสสนาทำนองนี้สามัญญะแห่งไตรลักษณ์คืออะไรความเป็นของไม่เที่ยงร่างกายถือว่าเป็นสภาวะที่มีส่วนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาและก็มีส่วนทำหน้าที่ในรูปแบบของความเป็นจริงของความเป็นธรรมถ้าเรามองในแง่ให้เกิดความรู้สึกในรูปแบบที่ถูกต้องหรือรูปแบบที่ถูกตรงเราก็คงจะมีความรู้สึกว่าพื้นที่นี่เราไม่มีส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ได้เราจะถือว่าเราก็ไม่ได้เราก็ต้องมองกันในแง่มีสติพิจารณามันเป็นความจริงอย่างนั้นถ้ามันเป็นความจริงอย่างนั้นความรู้สึกของเรามันก็จะพอยอมรับพอเห็นด้วยว่าเห็นความจริงที่มันมีส่วนทำหน้าที่แล้วก็มีส่วนวางตัววางตนไม่ได้มีส่วนลุ่มหลงด้วยความรู้สึกที่มีส่วนกับสิ่งบดบังเช่นความสำคัญว่าตัวว่าตนหรือความสำคัญว่าของตนทำนองนี้แหละแล้วมามีส่วนกำหนดรู้อยู่ในรูปแบบเรียกว่าคลายความกำหนัดย้อมใจเรียกว่าความรู้สึกอย่างนี้มันมีส่วนทำให้เรามีความสงัดถ้ามันมีส่วนเกิดพละเกิดกำลังและก็มีส่วนยอมรับตามความเป็นจริงความรู้สึกมันก็จะสงัดคำว่าสงัดคือมันมีส่วนคลายมีส่วนวางมีส่วนป้องทำนองนี้ภาษาหลักการท่านเรียกว่าวิเวกหมายถึงความสงัดมีกายก็สักว่ากายไม่ได้ถือว่าเป็นเราไม่ได้ถือว่าเป็นของเราด้วยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมที่เขาทำหน้าที่ทีนี้เมื่อเรามีส่วนอยู่ในรูปแบบสงัดสงบมันก็ปล่อย
ไม่รู้อำนาจของอุปทาน อุปทานการมีส่วนผูกพันด้วยอำนาจของความหลงผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอกุศลอันเป็นส่วนหนึ่งของบาปธรรมนั้นมาชักจูงเราจะมีความรู้สึกมีความสุขเรียกว่ามันสงบจิตสงบมันก็เหมือนกับมันลดความร้อนลดความร้อนมันก็ไม่มีโทษมันก็ไม่มีอันตรายทำนองนี้อันนี้ก็ต้องคิดดูฉะนั้นความมีสติอย่างนี้ไม่ใช่จะอยู่แค่นี้ต้องมองไปอีกคำว่ามองไม่ใช่มองด้วยตาแต่มองด้วยสภาวะอันเป็นส่วนหนึ่งของความเห็นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเราต้องมองอย่างนั้นถ้ามองด้วยตาเราก็บอกว่ามันมีขีดจำกัดมันไม่มีอะไรเพราะตานั้นมันมีจุดด้อยไม่สมบูรณ์มันอาศัยสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยก็ต้องอาศัยแสงพระอาทิตย์ทำนองนี้หรือแสงไฟทำนองนั้นอันนี้ก็ต้องคิดต้องนึกกันเมื่อเรามีส่วนของความรู้ตัวอย่างนี้เราก็มองไปที่นามธรรมที่เราเรียกว่าด้านสภาวะอันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตภาษาจะเรียกว่ายินดียินร้ายหรือชอบไม่ชอบทำนองนี้ถ้ายินดีท่านก็พูดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสุขเวทนาถ้าพอใจก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าไม่พอใจหรือยินร้ายก็เรียกว่าทุกขเวทนาทำนองนี้แต่นั้นนั่นจึงให้เรานั้นรู้จักกำหนดดูเวทนาจะเป็นสุขก็ดีจะเป็นทุกข์ก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบที่ไม่สมบูรณ์ตามรูปแบบของความเห็นของพระอริยเจ้าเราก็ไม่รู้ว่าพระอริยเจ้าคือใครทำนองนี้ความเห็นประเภทความสุขความทุกข์ท่านบอกในรูปแบบว่ามันมีแต่สิ่งที่ไม่สมบูรณ์สุขมันก็ไม่สมบูรณ์ทำนองนี้มันยังมีส่วนเปลี่ยนแปลงทำนองนี้ดังนั้นเรามีสติเราก็กำหนดดูสุขก็ดีทุกข์ก็ดีพอใจยินดีก็ดีเป็นแต่สักว่าธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตทำนั้นตั้งสติกำหนดวางกำหนดปรงวางว่าสุขมันก็ไม่แน่ทุกข์มันก็ไม่แน่มันมีส่วนเปลี่ยนแปลงได้มีส่วนเสื่อมสภาพได้ทำนองนี้อันนี้เราก็ต้องมากำหนดด้วยความมีสติแต่ว่าความมีสตินี้ถึงกระนั้นมันก็ยังมีอุปสรรคของความมีสติท่านเรียกว่าสิ่งบดบังเหมือนหมอกเมฆบังจันทร์อารมณ์บังจิตทำนองนี้ต้องกำหนดดูถ้าเราอยู่ในรูปแบบไม่ประมาท
เราจะเห็นสิ่งที่มันมีส่วนมาบดบังเหล่านั้นเป็นส่วนทำให้เรานั้นเกิดความรู้สึกเรียกว่าไม่สะดวกทำนองนี้อุปสรรคเหล่านั้นคืออะไรในหลักการท่านเรียกว่ากามฉันทะความพอใจความยินดีจะเป็นรูปแบบวัตถุสิ่งของหรือที่เรามีส่วนสรรสร้างขึ้นมาก็ดีมันล้วนแล้วแต่มันมีส่วนไม่ทำให้เกิดความรู้สึกในรูปแบบว่าพอมันท่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเรียกว่าเหมือนกับไฟมันไม่รู้จักพอด้วยเชื้อเราจะเติมเชื้อเข้าไปไฟมันก็ไม่พออันนั้นท่านจึงให้ข้อมูลในรูปแบบเหมือนกับมหาสมุทรคลื่นในมหาสมุทรนัตถิตัณหาสมานาทีท่านพูดอย่างนั้นคลื่นในมหาสมุทรนั้นมันมีส่วนทำหน้าที่อย่างไรทำหน้าที่ในรูปแบบเรียกว่าเกาะตัวแล้วก็ม้วนตัวเข้าหาฝั่งเมื่อถึงฝั่งก็มีส่วนแตกกระจายเสื่อมสภาพอันนี้ก็คล้ายๆกันฉะนั้นเรากำหนดดูในรูปแบบเพื่อให้เกิดความรู้สึกเรียกว่าไม่ถูกชักจูงไม่ถูกบดบังไม่ถูกลึงลัดสภาพที่มันลึงลัดมันทำให้เล่าร้อนเรียกว่ากิเลสหรือตัณหาทำนองนี้กิเลสตัณหามันมีส่วนทิ่มแทงมันมีส่วนเล่าร้อนทำนองนี้อันนี้ก็กำหนดมีสติดูความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าไม่ประมาทเห็นส่วนประกอบต่างๆอยู่ในรูปแบบเรียกว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนคงทนถาวรเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปหมดวาระถ้าเรามีส่วนกำหนดดูอยู่อย่างนี้มันมีส่วนคลายความกำหนัดย่อมใจเรียกว่ามันจะมีลักษณะมีจิตตวิเวกคำว่าจิตตวิเวกมันไม่มีกุศลอกุศลเพราะจิตมันเป็นส่วนหนึ่งของด้านนามธรรมมันมีส่วนสัมปยุตหรือเจือปนจิตของคนเราถ้ามันเจือปนเหมือนน้ำมีตะกอนระบบน้ำมีตะกอนก็เป็นน้ำที่มีส่วนไม่สมบูรณ์มันมีส่วนสกปรกอันนี้ก็คล้ายๆกันฉะนั้นเราก็มากำหนดจิตภาษาเรียกว่ากำหนดจิตจะเป็นกุศลอกุศลเพราะอกุศลพอเห็นกันได้ง่ายพอรู้จักกันได้ง่ายเช่นเราเกิดความขุ่นเคืองอารมณ์เล่าร้อนในการมีส่วนกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างมักจะเกิดความรู้สึกวิตกกังวลมีอารมณ์ที่พุ่งซ่านไม่มีความรู้สึกมีความเป็นอิสระเลยทำนองนี้อันนี้ก็ต้องคิดดูดังนั้นความมีสติเราต้องกำหนดดูภายในพื้นที่ที่มันมีส่วนกับเราอย่าไปดูที่อื่นก็มองไม่เห็นเราต้องดูในพื้นที่แต่ในหลักการของบุพาจารย์ท่านให้เป็นหลักในรูปแบบคำภาษาที่ใช้กันมา 2,000 กว่าปี
ท่านบอกว่าเอทะปฏิมังโลกังจิตตังลาสะลาทุปมังวิยัตถะปาลาวิสิตันตินาทิสังโฆวิจานาตังเป็นภาษาอินเดียดั้งเดิม ดังนี้อันนี้ก็ต้องคิดกันว่าสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอยู่ในรูปแบบที่เรามันมีส่วนเกี่ยวข้องถ้าจิตใจที่มีส่วนเรียกว่าเพลิดเพลินมัวเมาแล้วก็มีความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่ามันก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรที่สิ้นสุดเหมือนเรามีความสุขเพราะการได้เห็นด้วยอำนาจของความเพลิดเพลินอำนาจของความมัวเมาเหล่านี้อันเราก็มีสติกำหนดดูกันบ้างมันจะได้มีอาการเรียกว่าอุปธิวิเวกเรียกว่าสงบจากความรู้สึกในรูปแบบยินดียินร้ายแล้วก็จะอยู่ในรูปแบบเรียกว่ามีที่กำบังมีที่ช่วยบรรเทาเหมือนเรามีบ้านช่วยบรรเทากันความร้อนจากแสงพระอาทิตย์กันความชื้นจากเวลาฝนตกทำนองนี้แล้วก็ไม่วิตกกังวลอันนี้ก็ต้องคิดดูมันไม่ได้อยู่ที่อื่นก็อยู่กับพื้นที่ที่เรามีอยู่นี่แหละถ้าเรามีส่วนปรับปรุงส่งเสริมเรียกว่ามีผู้รู้ผู้ตื่นภาษาเรียกว่ามีสติมีสัมปชัญญะเป็นส่วนประกอบจะทำให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยคล้ายๆกับเราขับยวดยานนี่แหละถ้าเราขับยวดยานไม่เมาไม่ง่วงอยู่ในรูปแบบระมัดระวังมันจะเกิดความปลอดภัยอันนี้ก็คล้ายๆกันฉะนั้นการมีส่วนกับการเป็นอยู่แบบผู้อื่นเราก็เอามาปรารภกันบ้างมามีส่วนส่งเสริมกันบ้างถ้าเรามีส่วนปรารภมีส่วนส่งเสริมความเป็นมนุษย์ของเรานั้นถือว่ามีธรรมอันทำให้งามหรือมีธรรมเป็นเครื่องเรียกว่าให้เกิดความรู้สึกมีความสุขทำนองนี้ก็ต้องให้ความสำคัญฉะนั้นการมีส่วนพัฒนาอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อมิตรภาพเป็นไปเพื่อให้โลกของเรานี้มีความสงบร่มเย็นไม่มีลักษณะขัดแย้งไม่มีลักษณะเบียดเบียนอยู่กันอย่างมีน้ำใจเหมือนน้ำสะอาดเราก็นำมาใช้มาดื่มก็สบายมันก็มีความรู้สึกอย่างนี้สังคมของเราก็จะเป็นสังคมประกอบด้วยความเป็นผู้มีจิตใจสูงเพราะความเป็นมนุษย์ท่านหรือว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงก็ไม่ใช่สูงเหมือนอย่างอื่นสูงด้วยคุณความดีทำนองนี้จิตใจสูงถือว่าเป็นมนุษย์ท่านจึงเปรียบเทียบว่าใจสูงนั้นเหมือนมนุษย์ถ้าใจต่ำท่านบอกว่ามันเป็นได้แต่เพียงคนมันก็อยู่ในรูปแบบไม่มีความรู้สึกสมบูรณ์เท่าที่ควรอันนี้ก็ต้องคิดต้องนึกอันเราก็มามีส่วนปรับปรุงส่งเสริมส่วนประกอบเหล่านี้ขึ้นเราเรียกว่าอารมณ์ให้เกิดความสงบใจภาษาพระจะเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานการงานที่ทำให้เกิดความรู้สึก
ในทางเป็นที่มาของมิตรภาพเป็นที่มาของความรู้สึกของความเป็นผู้มีญาติอยู่ทุกคนทุกแห่งก็อาศัยการมีส่วนปรับปรุงพัฒนาไม่ได้อยู่ที่อื่นการมีส่วนของการบำเพ็ญความดีของบัพพบุรุษที่ได้นำพาก็ต้องการให้เราถึงความเป็นผู้มีธรรมเช่นการให้ทานการเสียสละการงดเว้นการเลิกละจากสิ่งที่มันมีส่วนแห่งความเสื่อมมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญดังนั้นเราก็มามีส่วนส่งเสริมกันอาจจะอยู่ในระบบไหนก็ถือว่ามันเป็นส่วนของการมีส่วนให้ความอย่างนี้ถ้าเราให้ความรู้สึกอย่างนี้เราก็ถือว่าเรามีจิตใจที่อบอ้อมเอื้อเฟื้อแสดงออกถึงผู้มีการเป็นอยู่แบบปราศจากภัยเวรเพราะความไม่มีภัยไม่มีเวรถือว่าเป็นคุณความดีทำนองนี้เรียกว่ามันเป็นประโยชน์อย่างนั้นฉะนั้นในโอกาสการเวลาวันนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาค่ำคืนเวลาค่ำคืนมันมีส่วนกับระบบร่างกายประสาทร่างกายต้องมีการคลายถ้ามีการคลายมันจะเกิดการสมดุลเกิดสมดุลแล้วมันก็จะมีลักษณะยืดหยุ่นเหมือนกับว่าร่างกายเข้มแข็งแข็งแรงมันก็ไม่มีโรคไม่มีภัยเพราะมันมีส่วนสมบูรณ์อันนี้ก็เช่นกันฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ไม่มีอะไรมีแต่คำบอกเล่าแบบภาษาของชนชาติชนเผ่าภาษาพวกเราอาจจะไม่เข้าใจแต่ก็ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนของความหวังดีเจตนาดีให้เราได้มีส่วนศึกษาปฏิบัติเรียนรู้กันก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละภาระหน้าที่เพื่อมามีส่วนในการได้ยินได้ฟังสร้างความคุ้นเคยขอบุญกุศลอินทรีย์บารมีทั้งหลายเหล่านี้จงมามีส่วนรวมกันเป็นตบะเดชะคุ้มครองปกป้องให้เราทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายที่เข้มแข็งแข็งแรงและก็มีจิตใจที่อบอ้อมอารีเป็นที่มาของสันติสุขวิมุตติธรรมวันนี้ให้ข้อคิดมาก็สมควรแก่การและเวลาก็ขออนุโมทนาณโอกาสนี้ด้วยKak. Sangatlah beruntung kita dapat terlahir sebagai manusia. Kita memiliki kebijaksanaan dan akal budi melebihi makhluk lainnya. Mohon kepada Anda semua untuk hidup dengan cermat dan dengan perenungan. Berpeganglah kepada Dhamma sebagai pembimbing Anda. Lihat dan renungkan kenyataan akan hidup di dunia. Sudah terlahir, kita pasti akan tua dan mati. Betul tidak? Tidak luput dari sakit jasmani maupun batin. Lalu, bagaimana untuk dapat mengurangi derita kehidupan? Sakit jasmani dapat disembuhkan dengan bantuan dokter dan dengan minum obat yang tepat. Namun, sakit batin membuat kita dipenuhi ketakutan dan kegelisahan hingga hari terakhir kita. Namun dengan obat Dhamma, semua penderitaan akan berakhir. Salam kepada semua umat yang berkumpul di sini. Semoga Anda semua berkembang dalam berkat, berkembang dalam Dhamma, dan berkembang dalam kebahagiaan. Hari ini tanggal 1 Juli kita berkumpul pada malam hari.
Kita berkumpul bersama di sini karena kita semua memiliki satu hal yang sama, yaitu kita memiliki sebuah tugas untuk belajar, yaitu belajar dengan mendengarkan hal yang akan memberikan kita kebijaksanaan. Anda semua mungkin telah mengorbankan waktu dan materi dan non-materi untuk dapat datang ke sini untuk mempelajari hal ini. Oleh karena itu kita perlu untuk mendengarkan dengan seksama. Jika kita mendengarkan dengan seksama, maka kebijaksanaan atau pannya akan muncul dalam pikiran kita, dalam batin. Ada 3 jenis pannya, yaitu yang pertama adalah sutta. Kebijaksanaan ini muncul dari mendengarkan atau membaca. Yang kedua adalah cinta, yaitu kebijaksanaan yang muncul dari berpikir dan merenungkan bahwa segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Yang ketiga adalah kebijaksanaan yang muncul dari bawana, yaitu yang muncul dari meditasi. Dan mereka semua akan dapat menuntun kita menuju ke kebahagiaan sejati. Ini adalah sesuatu yang penting yang perlu kita renungkan. Seperti ketika kita mencoba untuk memelihara kesehatan kita. Kita perlu tahu kita perlu makan makanan yang seperti apa. Apa saja yang baik bagi tubuh kita dan apa yang tidak baik untuk tubuh kita. Apakah kita makan vitamin, apakah kita makan terlalu banyak lemak, atau kita terlalu banyak makanan yang digoreng. Ketika kita makan, semua ini akan memiliki efek pada kesehatan tubuh kita. Begitu pula dengan pikiran dan dengan kebijaksanaan. Ketika kita belajar dan mendengarkan dengan baik, maka ini akan memberikan manfaat yang baik kepada kita pula. Karena kita semua adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang dapat disebut sebagai makhluk yang tertinggi. Kita memiliki akal budi. Dan sebagai manusia kita dapat menganggap diri kita sebagai kekayaan alami yang memiliki nilai. Dan sebagai manusia, kita tidak hanya memiliki satu komponen, tetapi memiliki banyak komponen yang bergabung bersama menjadi satu, yaitu berbagai macam elemen atau tubuh dan pikiran. Tubuh disebut dalam bahasa Pali adalah rupa khanda. Rupa khanda bukan hanya terdiri dari satu komponen, tetapi dari bermacam-macam komponen yang digabungkan bersama menjadi satu. Tubuh ini untuk dapat hidup harus bergantung kepada lingkungan kita, lingkungan sekitar. Dan tubuh ini terus berubah-ubah sepanjang waktu, harus mengikuti jalannya waktu. Dan sedikit demi sedikit ia akan mengalami kemerosotan hingga akhirnya akan meninggal. Oleh karena itu, sebagai manusia, ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan bersama. Bagaimana cara untuk mengembangkan diri kita agar segala kekayaan alami ini dapat memberikan manfaat kepada kita? Seperti kita ketika mempelajari, kita datang ke tempat baru dan kita mencoba untuk melihat tempat itu terdiri dari apa saja. Begitu pula dengan tubuh ini, kita bisa melihat dalam tubuh ini terdapat komponen apa saja. Dan ketika kita dapat mengerti ini kita akan dapat mendapatkan sebuah pengetahuan yang tepat. Kita akan menjadi seseorang manusia yang memiliki pandangan yang benar, dan kita akan dapat menyesuaikan diri kita. Dan kita akan dapat mengerti bahwasanya segala tubuh, segala jasmani ini hanyalah sesuatu yang alami, sesuatu yang harus mengikuti kodrat alami. Begitu pula bahwasanya tubuh ini hanya memiliki dimensi tertentu, yaitu tinggi beberapa meter dan lebar beberapa jengkal. Dan ia harus memiliki kondisi naik dan turun setiap saat. Karena tubuh ini adalah bagian dari alam.
Dan ia hanyalah terdiri dari elemen-elemen alami seperti aluminium, potasium, iodin, dan zat besi. Para Kruba-ajan berkata, para bijaksana berkata, bahwasanya tubuh ini hanyalah terdiri dari berbagai macam elemen. Dari elemen tanah, elemen air, elemen api, elemen angin, dan elemen ruang, dan elemen kesadaran. Semua kondisi ini disebut oleh Sang Buddha disebut dengan Dhamma, yaitu rupa Dhamma. Dan rupa Dhamma adalah sesuatu yang perlu kita mengerti sebagai manusia. Ini adalah aspek fisik. Aspek lainnya dari manusia adalah yang disebut dengan batin, atau dalam bahasa Pali disebut dengan nama Dhamma. Batin kita adalah sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Ia tidak memiliki bentuk. Namun ia dapat memiliki plus dan minus. Dalam artian ia dapat mengalami perasaan kesedihan, perasaan bahagia, dan juga ia memiliki energi. Sang Buddha berkata, Mano Pubanggama Dhamma, Mano Seta, Mano Maya. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin. Segala sesuatu berawal dari pikiran. Oleh karena itu, jika pikiran kita yang merupakan pemimpin kita tidak mengerti, maka ini adalah sesuatu yang membawa bahaya kepada kita. Ini adalah sesuatu yang betul-betul perlu kita mengerti. Kita perlu renungkan bersama, karena ini adalah sesuatu yang penting. Ketika ia dapat memimpin kita dengan benar dan membawa kita menuju jalan yang tepat, maka pikiran batin kita akan memberikan kita manfaat yang tiada terkira. Yaitu ia dapat membawa kita kepada kebahagiaan dalam Dhamma, yaitu kebahagiaan yang sejati. Tapi untuk dapat mencapai ini, kita masih perlu untuk mengadaptasikan, masih perlu untuk menyesuaikan pikiran kita. Beradaptasi, menyesuaikan pikiran berarti kita perlu untuk mengembangkannya. Mengembangkannya berarti kita perlu untuk menumbuhkan segala kualitas baik dalam batin. Segala kualitas ini yaitu kita dapat mencoba untuk mengembangkan kualitas baik dan membuang segala kualitas buruk. Ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan. Oleh karena itu, pikiran perlu untuk selalu siap dan harus selalu memiliki sebuah kualitas yang dapat membantu kita, yang dapat menyokong kita dalam latihan ini, yaitu sebuah kualitas yang disebut dengan sati dan sampajanya. Sati artinya kesadaran, sampajanya artinya tahu dengan jelas. Sati sebenarnya adalah sebuah kualitas alami yang kita miliki sebagai manusia. Kita semua memiliki sati, tetapi untuk dapat mencapai tujuan kita masih perlu untuk mengembangkannya terlebih dahulu dan perlu untuk mengadaptasikannya. Seperti ketika kita ingin menggunakan kekayaan alam yang ada di bumi ini, kita masih perlu untuk mengadaptasikan, masih perlu untuk menyesuaikan kekayaan alam tersebut, masih perlu diubah sehingga kita dapat menggunakan kekayaan alam tersebut untuk memberikan manfaat kepada kita. Seperti layaknya bumi atau tanah, ketika kita mengadaptasikannya, ketika kita menyesuaikannya, maka kita akan dapat menggunakan tanah untuk dapat melindungi kita dari segala debu, segala sengatan matahari, dari terpaan angin, dan dari hujan. Batin kita juga sama. Batin memiliki perasaan bahagia dan perasaan tidak bahagia. Ia kadang suka kepada sesuatu dan kadang tidak suka kepada sesuatu. Ini adalah tempat kita untuk mempelajari pikiran. Kita dapat menggunakan sati di sini. Ketika kita mengembangkan sati, kita dapat disebut sedang menjalankan tugas kita. Tugas kita sebagai manusia. Dan tugas ini adalah yang Sang Buddha sebut sebagai berlatih dalam Dhamma. Yaitu tugas agar dapat melihat dan mengerti segala sesuatu sesuai dengan kenyataan.
Dan untuk membantu kita mencapai hal tersebut adalah kualitas hati ini. Ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan bersama. Karena sati adalah sebuah kualitas yang dapat melindungi kita dari segala macam kekhawatiran dan segala macam bahaya. Ini adalah sebuah tempat di mana ini akan membuat pikiran kita, ketika kita memiliki sati, maka pikiran kita akan menjadi kuat, kokoh, dan teguh. Seperti ketika kita ingin membangun rumah atau membangun kondominium, kita tentunya menggunakan material yang kuat dan bagus kualitasnya, sehingga bangunan kita ini akan menjadi kuat dan tangguh dan tahan lama. Begitu pula ketika pikiran memiliki sati, pikiran kita akan menjadi tangguh dan kokoh. Ketika sati terus ketika kita terus menggunakan sati, ketika kita terus memiliki kesadaran dalam hidup kita, ini disebut juga dengan kamathana dalam bahasa Palinya. Kamathana tidak datang dari tempat yang jauh, tetapi datang dari tempat yang dekat dengan kita, yaitu tubuh dan pikiran ini. Tubuh dan pikiran ini adalah tempat kita untuk menaruh sati. Tubuh atau rupa dhamma. Oleh karena itu, fokuskanlah sati kepada tubuh. Sang Buddha menyebutnya sebagai kaya gata sati, yaitu meditasi dengan menggunakan objek tubuh sehingga dapat melihat tubuh hanya sebagai tubuh semata. Fokuskanlah sati kepada tubuh dan lihatlah secara tepat, lihatlah terus hingga kita dapat mengerti dengan sempurna apa saja yang komponen yang ada di dalamnya, apa saja sebenarnya tubuh ini terdiri dari apa saja. Kita akan melihat bahwasanya tubuh hanyalah sesuatu yang mengerjakan tugasnya saja, dan ia adalah sesuatu yang haruslah mengikuti perjalanannya waktu. Lihatlah dari sisi 3 karakteristik. Ini disebut dengan vipassana. Karakteristik pertama adalah anicca, yaitu melihat tubuh dari sisi yaitu ia terus berubah-ubah setiap waktu. Hanya sesuatu yang menjalankan tugas mengikuti alam. Ketika kita dapat melihatnya dengan tepat, maka kita akan dapat mengerti bahwasanya kita ini sebenarnya tidak memiliki hak untuk mengontrol tubuh ini. Ketika kita memiliki sati dan ketika kita melihat dengan tepat, kita akan dapat melihat hal ini. Karena sati akan dapat membantu kita melihat kenyataan akan tubuh ini. Ketika kita melihat ini, maka kita akan dapat mengerti dan dapat menerima kenyataannya akan tubuh. Dan kita akan dapat melepaskan tubuh kita, melepaskan jasmani ini. Kita tidak akan tertipu, kita tidak akan terperdaya oleh ego kita, bahwasanya tubuh ini adalah milikku, bahwasanya tubuh ini adalah saya, milik saya. Kita terus berlatih untuk melihat tubuh dari sisi ini. Jangan hanya menjadi korban dari nafsu indrawi. Jika kita melihat dengan sati, maka kita akan terbebas dari segala nafsu indrawi. Kita akan dapat mengurangi sedikit demi sedikit nafsu-nafsu indrawi yang kita miliki, seberapa banyak pun yang kita miliki saat ini. Dan pada akhirnya kita akan dapat melepas segala nafsu indrawi kita. Dan kita akan mencapai sebuah kondisi yang disebut dengan wiweka, yaitu keterbebasan atau itu keterbebasan. Ketika kita dapat melihat tubuh hanya sebagai tubuh, bukan milikku, bukan milik saya, maka kita akan dapat mencapai kondisi ini. Bahwasanya dan kita juga akan mengerti bahwasanya tubuh hanyalah dhamma, hanyalah kondisi alami dan hanya sesuatu yang mengerjakan tugasnya saja. Kita akan dapat tinggal di tempat yang tenang dan pikiran kita akan tenang dan tidak akan dibodohi oleh yang namanya micaditi, yaitu pandangan salah. Ketika kita tidak memiliki sati atau kita masih terbodohi oleh micaditi, maka pikiran kita akan
mudah terbawa oleh segala sesuatu yang muncul, oleh segala nafsu indrawi yang muncul. Namun ketika kita dapat menggunakan sati dan dapat mengerti kenyataan akan tubuh, maka pikiran dengan sendirinya akan mencapai kedamaian. Dan pikiran batin akan terbebas dari segala unsur panas. Dan batin akan terbebas dari segala macam celah dan perasaan bahaya. Dan juga segala macam perasaan khawatir. Ini adalah sesuatu yang patut untuk kita renungkan dan kontemplasikan. Latihlah sati dengan cara ini. Teruslah melihat lebih dekat akan tubuh ini. Tetapi ketika saya berkata untuk melihat lebih dekat, bukan berarti melihat dengan mata fisik, tetapi dengan mata batin. Mata batin yang disebut dengan samadhi atau pandangan benar. Kenapa? Karena mata fisik memiliki limit, memiliki batas. Mata fisik kita tidaklah sempurna. Ia memiliki cacat, ia memiliki celah. Dan untuk dapat berfungsi, ia harus tergantung dengan lingkungan sekitar. Contohnya, untuk dapat melihat, ia membutuhkan cahaya, baik cahaya matahari maupun cahaya api. Ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita renungkan bersama. Ketika kita sudah dapat melihat tubuh dengan benar dari sisi ini, maka kita dapat melanjutkan melihat batin kita, mempelajari batin kita. Kita dapat kita dapat mencoba untuk melihat segala kondisi pikiran, aramana atau pikiran atau perasaan hati yang muncul dalam batin. Dalam pikiran ini kadang muncul perasaan suka, kadang perasaan tidak suka muncul. Ini adalah sesuatu yang alami. Perasaan suka dalam bahasa Pali disebut sukha wedana. Perasaan tidak suka atau perasaan tidak puas disebut dengan dukkha wedana. Ketika kita terus melihat dan mempelajari perasaan ini, kita akan dapat mengerti perasaan kita ini sebenarnya seperti apa. Dan kita harus terus dapat melihat perasaan-perasaan ini. Tidak peduli perasaan suka ataupun duka. Karena keduanya sebenarnya sama saja, perasaan suka atau tidak suka. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu untuk melihat mereka. Kedua perasaan ini hanyalah sesuatu yang tidak sempurna. Mereka hanya sesuatu yang muncul dan berlalu. Itulah yang para bijaksana katakan. Para bijaksana, para Arya berkata, hanya ada sesuatu yang tidak sempurna yang muncul, dan mereka hanya akan berubah, hanya muncul dan berlalu, muncul dan berlalu. Oleh karena itu, teruslah melihat dengan sati. Apapun yang muncul, baik perasaan bahagia maupun tidak bahagia, suka atau tidak suka, kita terus pakailah sati di sana. Dan kita terus ingatkan diri kita ketika mereka muncul. Ketika perasaan suka muncul, kita ingatkan diri kita. Ini adalah sesuatu yang tidak pasti. Ini pasti berubah. Ketika perasaan tidak suka muncul atau perasaan tidak bahagia muncul, kita juga ingatkan diri kita. Ini adalah sesuatu yang tidak pasti. Ini hanya akan berubah. Mereka semua hanyalah sesuatu yang berubah terus setiap saat. Tetapi ketika latihan dalam sati ini juga pastinya ada yang namanya hambatan. Dan hambatan tersebut adalah sesuatu yang menutupi pikiran kita, menyelubungi pikiran kita. Layaknya awan yang menyelubungi matahari sehingga membuat tanah atau keadaan sekitar kita menjadi gelap. Begitu pula ketika pikiran diselubungi oleh hal ini, maka pikiran kita akan menjadi gelap dan kita tidak akan dapat melihat dengan jelas. Ini yang disebut dengan kilesa atau kekotoran batin. Sang Buddha juga memberikan 5 jenis. Tapi yang pertama adalah yang disebut dengan
Kamacanda. Kamacanda adalah berarti nafsu indrawi. Nafsu indrawi terus membuat kita adalah sebuah kualitas yang tidak kenal puas, selalu membuat kita haus, tidak pernah merasa kenyang. Ini dapat diumpamakan seperti api yang tidak pernah merasa puas seberapa banyak pun bahan bakar yang kita berikan kepadanya. Ia hanya akan terus menggunakan bahan bakar tersebut tanpa kenal puas, tanpa merasa puas. Atau seperti samudra yang terus meskipun hujan terus datang dan segala macam sungai mengalir kepadanya, ia juga tidak pernah penuh. Begitu pula dengan kamacanda atau nafsu indrawi ini. Ini adalah sesuatu yang sangatlah berbahaya. Jangan sampai batin kita terbawa oleh nafsu indrawi ketika mereka muncul dalam pikiran kita, dalam batin kita. Karena nafsu indrawi ini akan membuat pikiran kita terasa panas. Mereka disebut juga kilesa tanha. Kilesa adalah kekotoran batin dan tanha adalah keinginan indrawi. Mereka semua hanya membuat pikiran kita panas, memberikan unsur panas dalam pikiran kita. Ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan. Renungkanlah dengan sati di sini. Renungkanlah segala perasaan yang muncul dalam batin. Dan jangan sampai kita menjadi lengah, menjadi ceroboh. Lihatlah segala sesuatu dari sisi bahwa segala sesuatu tidaklah permanen, tidak ada sesuatu pun yang permanen. Mereka hanya muncul dan berlalu. Dan ketika kita dapat melihat dari sisi ini, maka segala nafsu indrawi kita akan berkurang sedikit demi sedikit hingga akhirnya hilang, dan pikiran akan mencapai kondisi yang disebut dengan cita wiweka atau pikiran yang terbebas dari kekotoran batin. Ia tidak memiliki kusala atau kebaikan atau akusala atau kekotoran, ketidakbaikan. Pikiran sebenarnya seperti air yang sudah bersih dari sananya, tetapi hanya kekotoran yang datang dan membuatnya kotor. Tetapi ketika kekotoran itu dibersihkan, sebenarnya pikiran hanya akan kembali menjadi bersih seperti sebelumnya. Oleh karena itu, lihatlah segala kusala dan akusala ini. Akusala mungkin lebih mudah bagi kita untuk dilihat. Ketika kita tinggal bersama dalam masyarakat, contohnya, akan mudah muncul segala perasaan marah, perasaan kesal, jengkel, khawatir, karena kita tinggal dengan makhluk manusia lain, orang lain. Dan ini akan memberikan sebuah perasaan yang tidak membebaskan kepada kita, seperti kita terkurung. Ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan bersama. Oleh karena itu, pergunakanlah sati dan lihatlah pikiran, lihatlah perasaan. Ikutilah jejak langkah para bijaksana. Para bijaksana, para kru bahajan berkata, jangan sampai kita tenggelam dalam kesenangan indrawi, karena segala sesuatu ini hanyalah sesuatu yang tiada henti, tidak kenal henti, tidak ada habisnya. Oleh karena itu, teruslah menggunakan sati hingga mencapai upati wiweka, yaitu pikiran yang terbebas dari suka dan tidak suka. Pikiran yang seperti ini dapat diumpamakan seperti kita memiliki rumah atau tempat yang melindungi kita. Rumah akan melindungi kita dari cahaya matahari, dari hujan, dari panas, dan akan membebaskan kita dari segala macam bahaya. Oleh karena itu, teruslah berlatih dengan menggunakan sati. Dan ini sebenarnya tidak jauh, kita hanya perlu menggunakan sati di sini, di tubuh dan pikiran ini. Kita hanya perlu mengadaptasikan, hanya perlu mengubah, hanya perlu menyesuaikan tubuh dan pikiran kita ini. Terus belajar dan mengerti segala sesuatu dengan sati sampajanya.
Dan ini akan memberikan kita keamanan sejati. Dan kita akan menjadi manusia yang lebih terbangun dan lebih awas dan memiliki kedamaian dalam batin kita. Dan untuk dapat mencapainya, kita perlu untuk mengembangkan segala kualitas baik ini. Kita akan dapat menjadi manusia yang memiliki dhamma dalam hati kita. Ini akan memberikan kita kebahagiaan sejati, dan kita akan menjadi manusia yang berbahagia. Ini adalah sesuatu yang perlu digaris bawahi, perlu diberi arti penting. Ketika kita terus berlatih seperti ini, dunia dan kita akan menjadi seseorang yang bebas dari permusuhan, dan ini juga akan menyebabkan lingkungan sekitar kita dan dunia menjadi terbebas dari segala permusuhan, dan kita akan dipenuhi perasaan menjadi seperti sahabat, menjadi seperti saudara dengan semua orang yang ada di dunia ini. Dapat diumpamakan seperti ketika kita meminum air. Ketika airnya bersih, maka airnya dapat kita minum, dan ini tidak akan menyebabkan bahaya kepada kita. Begitu pula ketika masyarakat bersih, maka masyarakat tersebut akan memberikan perasaan terbebas dari bahaya dan terbebas dari kekhawatiran ketika kita tinggal di dalam masyarakat tersebut. Karena manusia yang tinggal dalam masyarakat tersebut dapat disebut sebagai manusia yang memiliki pikiran yang akal budi yang tinggi. Disebut memiliki akal budi yang tinggi berarti mereka memiliki kualitas yang baik dalam batin mereka. Dan ini adalah yang disebut sebagai manusia yang sesungguhnya. Ketika kita tidak memiliki kualitas yang baik dalam batin, maka kita dapat disebut hanya sebagai manusia yang manusia hanya di luarnya saja, tetapi batinnya bukanlah manusia. Dan oleh karena itu, kita teruslah latih diri kita dan teruslah kembangkan pikiran batin kita hingga mencapai kedamaian. Dan ini akan membebaskan segala perasaan permusuhan kepada lingkungan sekitar, dan kita akan menjadi seperti saudara kepada semua orang. Ini semua dapat muncul dari latihan mengembangkan pikiran, dari latihan dhamma ini. Dan satu kualitas yang penting untuk dikembangkan adalah yang disebut dengan pengorbanan. Ini adalah mengorbankan ketika kita tahu cara meminta maaf dan cara untuk memberikan maaf, terutama ketika kita berada dalam masyarakat. Dan ketika kita terus mengembangkan pikiran kita hingga mencapai pikiran yang bersih dan murni, kita akan dapat mengerti dan dapat tahu bahwasanya pikiran kita sudah terbebas dari segala macam kekotoran, dan kita akan dapat menjadi manusia yang berguna dan manusia yang tidak akan memberikan bahaya bagi diri kita sendiri maupun bagi makhluk sekitar kita. Kita hanya akan memberikan manfaat bagi semua makhluk yang ada di dunia. Oleh karena itu, kita semua dapat berkumpul di sini pada malam ini. Waktu malam adalah sebenarnya waktu yang tepat bagi tubuh untuk beristirahat. Karena tubuh adalah sebuah bagian dari alam dan ia memerlukan istirahat agar tubuh dapat terus sehat dan dapat melakukan aktivitas dengan baik, dan ia dapat menjadi kuat. Ini adalah sesuatu yang alami. Pada hari ini saya datang ke sini tidak membawa banyak hal, tidak membawa sesuatu yang luar biasa, hanya sedikit wejangan dan tuntunan dalam hidup. Semoga semua tuntunan ini dapat dipraktikkan dalam hidup Anda. Meskipun kita berbeda dalam bahasa dan mungkin Anda tidak mengerti apa yang saya katakan, tetapi semua yang saya katakan muncul dari hati yang baik. Saya memiliki hati yang baik ketika mengatakan semua ini, agar kita semua dapat
belajar bersama dan dapat mengadaptasikan diri bersama dan dapat melatih diri bersama dalam Dhamma. Semoga semoga semua yang Anda korbankan, baik materi maupun non-materi, untuk dapat kesini pada malam hari ini, memberikan Anda tubuh yang sehat dan kuat dan batin yang damai, yang dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati, dan hingga akhirnya dapat mencapai kebebasan dalam Dhamma, ya, mengikuti jejak langkah Sang Buddha. Untuk hari ini, untuk malam ini cukup sampai di sini saja. Anumodana. Kami segenap pengurus Wihara Pluit Dharmasuka beserta umat yang hadir pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Lumpo yang telah memberikan Dhamma Desana dan juga kepada Bante yang telah menerjemahkan. Baiklah Bapak Ibu, setelah ini kita akan berdana paramita. Kita lengkapi perbuatan baji kita pada hari ini dengan dana paramita. Setelah dana paramita, Lumpo akan memberikan parita blessing untuk kita semua. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Baik Bapak Ibu, para hadirin sekalian, terima kasih atas dana-dana yang telah diberikan. Selanjutnya mari kita beranjali
para biku sangga akan memberikan parita blessing untuk kita semua. Kokat. Sapphaโรกวินิมมุตโตสัพพสันตาภวาจิโตสัพพเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังภวสัพพิติโยจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะรัง Baik, terima kasih Bante, terima kasih Lumpo, Bapak Ibu para hadirin. Oke, baik Bapak Ibu, dipersilahkan untuk berdiri dan beranjali. Anggota Sangga Lumpo akan meninggalkan ruang Dharmasala.